जोहार हमरेन मई की स्कूल रे ओड़क कनाय रिजल्ट की भागे बांग हुई कांते बाखान ओड़ा देखी सद्दो डेलीवरी हुई कना नौकान गोगो हर मेना को बाय कामी दाड़े कना नौकान परिस्थिति रे चेद हुआ अब कमन जहां मई जुदी तहन खान मई जुदी ओड़क पड़ा भागे रिजल्ट बांग हुई ते चेद उन्नते जे बाय पड़ा कना मनोযোগী बांग कराय उनको रोहे दे क्रिया একই রকম ভাবে যাহাই নতে ইয়ে নাই তবনা গগহর মেনায়া হয়তো বাচ্চা হই কানতে মেটেন পারিয়া ওড়ারে বাই কামিদার কাম ঠিকঠাক করে ভাই কি হ্যাঁ দুর্বল বুঝবা চে বঞ্চিকে যে ফাঁকি দেয় বাই কামি খানা কিন্তু নৌকার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের অব ওরা হট বুঝনা কোন চেষ্টায়া যে উনিয়া যে সমস্যা খানা আবো প্রতিটি প্যারেন্টস বা বাবা মা খয়া গিদরা রেজাল্ট জন্য তো ভাগে মা কিংবা গগহর কামি কিন্তু নুকু কিছু প্রতিবন্ধকতা তাহে না গগহড়াকে তাহে না নৌকা তো বাং কানা বাবা হড়া হতাম তার মধ্যে যতক্ষণ বেশি যাহাই কানা ন হয় কানা গগহড় কিংবা আয় হড়া চেচে প্রতিবন্ধকতা তাহে না যতক্ষণ মেন যাহা আবো সমাজে যতক্ষণ বেশি যাওয়া নিয়ালা ন হয় কানা যতক্ষণ গগহড় কিংবা কম বয়সী উঠতি যাহাই গুলি গিদ্রে মই তাকো নুকু যাহা তাকো ভুগা আর ন দেখো তা অ্যানিমিয়া অ্যানিমিয়া বাংলাতে কমে তা রক্তাল্পতা বা রক্তাল্পতা মানে রক্ত কম কানা দেয়া मायां कम कना तो कथा हुई कना मायां कम ना चदा तीना मायां दरकार कना और चिके दबा मायां हुआ नौ पे आगे कना उधर फैक्टर तुम कना प्रथम हुई कना जे तीना मायां ताहे दरकार कना नॉर्मली मिट्टन अब स्वाभाविक जहाँ हॉर्मोन में ना गोड़ को मिता गोड़ एवरेज हुई कना 5 लीटर लेकर का मायां ताहे ना इपो मायां ना परिमाण के जो तो किचु कना नौ दबा कना मायां ना परिमाण सत्य चेत लगा मायना परिमाण साथे हिमोग्लोबिन रे मिटन कथा मेना जहां कना मायना मेन उपादान नोआ मिटन तिना तह दरकार कना नोआ मिटन बड़ाई नॉर्मल तिना हिमोग्लोबिन था तबना मोटा मोटी 16 18 नौका मिटन खंद नोआ दे कना हिमोग्लोबिन जतन भाई कम से करदा नोआ दे कना भागी हिमोग्लोबिन इना मिटन ताहेना एरपर नोडे जखन इंग्लिश जे मायन कम कना चिदा मायन चिदा कम कना मायन कम ना मेन कारण होय कना बारिया मिट्टा है कना मायां लॉस मायां नष्ट कना और मिट्टा है कना मायां कम तोरी कना मायां नष्ट कना चिकिता नष्ट कना अब तो कम बेसी बन बड़े उठती कुड़ी गिदरा मिटान चांदो 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 मिटान चांदो चांदो ये होता को मंथली मिटान मेन शो तक चांदो रे नोआ ते मिटान मायां नष्ट तक और ताछड़ा मोटा मोटी और मिटान नेक्स्ट ये हो कना नो और मिटान है कना मायां बांतोरी कना चिकिते बांतोरी करते गले तो तले बड़ा होता बना जे मायां तोरी लेते चेचा लगा मायां तोरी ना जहां मेन कना ओना दो कना मायां बारिया उपादान ते मायां तोरिया मिटन को मेता हिमोग्लोबिन जहां थन तोरी कना मिटा हिम बा है कना लोहा आयरन और मिटन को मेता ग्लोबिन बा प्रोटीन नोआ की बारिया वैसा लेखन शरीर रे जाम लेखन तबे ना तोरिया एपुर आयरन कार्बन नाम कॉमन अबवा जहां अतोड़ा जमा को दाका तू जहां डेली रूटीन रे डेल तहन कना आलू तहन कना सब्जी को तहना ठीक गया किंतु सफिशिएंट परिमाण आयरन किंतु नोरे बांग तहना आयरन ना मेन सोर्स चेक कना अब सब्जी मध्य जतक्षण बेसी आयरन तहना ग्रीन जहां एकदम डार्क ग्रीन तहना एकदम पूरा हेंदे के जहां आड़ा को तहना शाक सब्जी प्रचंड যেমন কুপুরে রান্না जहां जहां के মানে ডার্ক গ্রিন जहां সবুজ অনকারে আয়রন को মোটামুটি বেশি বাকিতে তহনা তাছাড়াও কাঁচকলা একটু নোট উপর এসব টুকটাক কম বেশি যতটা তাহলে কিন্তু গ্রিন जहां जहां নরকে বেশি থাকে না এরপর আর্মির দিকে চেক থাকে না প্রোটিন প্রোটিন চেক করে তা প্রোটিন হয়ে কেনা মোটামুটি আপন বড় কম বেশি জিল হাকো নৌকা জিনিস কত প্রোটিন করে তা প্রোটিন তো ওকা কোন হিসেবে জেনারেলি মানে জিল হাকো তো রেগুলার জমা হয় না সোয়াবিনে সাফিসিয়েন্ট প্রোটিন থাকে না কিন্তু সোয়াবিন ঠিকমতো পাকে জমা যার জন্য হরমোনে आयरन और मोआकिना पर्याप्त घाटती तेगो ना एपर तेगो लेखन से होया तेगो का से बेटा एनीमिया ना बेटा नियम लक्षण एनीमिया माने है कना रक्तल्पता नियम एपर चेक असुविधा ना नियम असुविधा बोलते पहले बड़ा है तो माने तले रक्त ना मेन कामी चेक पाए माने अब हिमोग्लोबिन ना मेन कामी चेक ना हिमोग्लोबिन होयो कना एमन मेटा जिनिस जे अब निश्वास मन हता होगा निश्वास का करते चलानो हार्ट रे माने अब जहां लंग्स माने फुसफुस ना फुसफुस रे ऑक्सीजन हता होगा नो ऑक्सीजन हॉर्मोन प्रतिटी कोना रे पहुंचा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड आगे करता है
নিঃশ্বাসটা অনুপ্রিকা এরপর যখন গে আবো যে অক্সিজেন যেমন হাতাও কেদা এবার যখন গে নোডে হয়ে গেল আয়রনের পরিমাণ কমা হিমোগ্লোবিন কমা তখন তো সাফিসিয়েন্ট অক্সিজেন হরমোন বাই নামা তাহলে অক্সিজেন বাই নামলে কেন অক্সিজেন কে আবো হরমোনা মেন জানানি যা কিছু খানা যত কিছু অক্সিজেন বাই নামলে কেন হরমোন ঠিকঠাক বাই কামি দাঁড়ায় আর তো কাটি চুন খাটে নাগা চাপায় নর্মালি যেই দেখে 16 থেকে 18 তাহানা হিমোগ্লোবিন যখন গে 10 খন লাতারে আড়গন কানা নয় দক মানে মেতা কানতে অ্যানিমিয়া আবার যখন 7 খন লাতারে আড়গন কানা উন্দা আবদন অনদা সিভিয়ার চালা কানা খুব বাজে অ্যানিমিয়া কানা এবং নদা ইমিডিয়েট মায়া না হয় 10 খন লাতার খান তো রান জম হয় আর যখন গে 7 খন লাতার সে যখন কানে মোটামুটি মায়া এম খাতে ইমিডিয়েট মোটামুটি মানে পরিস্থিতির সমাধান হয় এরপর অ্যানিমিয়া হয়ে গেলে মায়া না হয় যেমন মায়াঙ্গ হয়ে গেল তখন একটা এমন জিনিস কানা যে যখন নিতকে যদি মায়াঙ্গ হয়ে গেল কেন পরের দিন খানকে মায়াঙ্গ মোটামুটি কামি যায় আর আবো বন বাড়ায় আর বেশি যা মায়াঙ্গে তার মধ্যে বেশি দিন বাঁধা না ওই 120 দিন ভিতরে কেন নষ্ট হয় এরপর চেক হয়ে গেল তাহলে এরপর যাহা আবো আয়রন এবং প্রোটিন যাহা জমন এমাই কানা নোয়া জম হয়ে কানা বই বইতে তো হরমোনে তৈরি ফ্যাটি হরমোনে তো তৈরি না হরমোনে আয়রন আর নোয়া প্রোটিন বেশি খাতে হয়ে কানা রক্ত তৈরি হয় নোয়া তো সময় হতে হয় যার জন্যতে নোয়া সময় নাম অনেক ক্ষেত্রে দেরি অনেক ক্ষেত্রে শুদ্ধ মানে ব্লাড ট্রান্সফিউশন এম হয়ে আর এরপর হয়ে গেল তাহলে প্রথম রয়েছে এই যে যাহাই মই ঠিক মতো বাইরে যাওয়াটা হ্যাঁ কিংবা গকহর বাচ্চা হয়ে গেলে বাই কামিয়ে দা আবার তো উনকু তখন দোসরা পাট কোয়া যে নয় বাইরে যাওয়াটা কিন্তু বাই কামি কেনা কিন্তু প্রথম রেগে জানা দরকার তখন আবার তো বাবন জানা যে প্রথম রেগে আবার যাহা রেগে সুস্থ অবস্থায় তাই যা কিছু হোক আর মিথ্যা আমার কাছে উনি হিমোগ্লোবিন তো পরীক্ষা থেকে হইবা হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা দেয় এমন খরচা তো বাংলা লাগা খুব সামান্য 100 টাকা খান দিয়ে মোটামুটি হিমোগ্লোবিন তো টেস্টটা হ্যাঁ তো হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা লেখানকে বুঝবা যে তিনার গান হিমোগ্লোবিন বানাতে ওনার হিসাবে এরপর মোটামুটি উনি ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে ডাক্তারবাবু যাহা তিনি যাহা লেগে দিকে করা হচ্ছে যেহেতু আবদ নেলে ভবন গেলা তাহলে আবদ মেটটা 20 গিটার এটা পড়াশোনায় দেয় কি করা গিটার উনি হিমোগ্লোবিন চেক পাবন করা দা কিন্তু উনি ঠেমন প্রত্যাশায় যে পরীক্ষার এই 20 গিটার এই করা গিটার ফার্স্ট হয় কিন্তু উনি শরীর না যাহা মানে রুটিন চেকআপ বছর নিতে চেকআপ নটা আবদ ভবন গেল এটা যাই হোক শর্টে অ্যানিমিয়া বা মায়া কম এখানে ছিল হয়ে মেটটাং বুঝেও চোখে নেই পরেতে আরো আলোচনা গানো এই লেখাতে নৌকা বিদায় দিন জহা